Duwan usa dito. Only one there. Okay. Good now. Waiting shit. Layan ay kumpiyansa, Layan. Layan ay kumpiyansa. Siya, padayon. Alsa. Very hard. Isa kayo nanay eh. Water going upstairs. Going to the over there, and this is our lobby right now. All the light going to tarpaulin over there. Two light for the Tesla. This one. Mario here. This one. To install. Bebe. Muna na siyang kliyente. Tama. Diri man nato yan ito ba? Yatat, idungan diri. Aman. Katong ano nimo, sa ibabaw. Tara. Sa ibabaw ba? Tara. Ang kata. Kana